बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो तफसील के साथ बात करेंगे कि जो जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ है उस हवाले से। उसके बाद भारतीय मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो भी आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद सिक्योरिटी चैलेंज में निपटने में जो नाकामी की बड़ी वजह क्या है इस पर भी तफसील के साथ बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो हमले का मास्टरमाइंड था उसका किस मुल्क के साथ वो राब्ते में है, इस पर भी तफसील के साथ बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। ये जो जाफ़र एक्सप्रेस थी ये कोयटा से पेशावर जा रही थी। ये तकरीबन सुबह 9:30 बजे कोयटा से रवाना हुई। जब ट्रेन ये कोई मच का पहाड़ी इलाका था उसमें पहुंची, वहाँ से गुजरी, तो वहाँ नामालूम मुसल्लह अफराद ने ट्रेन पर फायरिंग कर दी, जिस नतीजे में ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया, जो बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। साथ ही मुतअद्दिद मुसाफिर भी जाँ बहक हो चुके हैं। एनी शाहिदीन और लीव्स ज़राए के मुताबिक मच की पहाड़ियों के दरमियान ये वाक़या पेश आया है, जहां जाफ़र एक्सप्रेस को रोक दिया गया और फायरिंग की आवाज़ें काफ़ी देर तक आती रहीं। जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। रेलवे अहकाम के मुताबिक आज कोयटा से कोई भी ट्रेन ताहुक्म सानी नहीं चलेगी। रेलवे इंतज़ामिया के मुताबिक कोयटा रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। कोयटा से रिलीफ ट्रेन मच के लिए आज रवाना की गई है, जिसमें तिब्बी अमला, मेडिकल सामान और दीगर अशिया रिलीफ ट्रेन पर रवाना की जाएंगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक क्लियरनेस ऑपरेशन के दौरान 155 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से रहा करवा लिया, जिनमें मर्द समेत 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। रेलवे अहकाम के मुताबिक बाजियाब मुसाफिरों में 17 ज़ख्मी भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 80 मुसाफिरों में से 12 मुसाफिर गुम और 11 मुसाफिर मच में अपने रिश्तेदारों के पास ठहर गए, जबकि 90 मुसाफिरों को मच से कोयटा बजरिया वैन पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबार दहशतगर्दों को कुछ मासूम यरगमाली मुसाफिरों को बिल्कुल साथ बिठाया हुआ है। खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुदकुश जैकेटें पहने हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मासूम यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक क्लियरनेस ऑपरेशन के दौरान जाफ़र एक्सप्रेस हमला में मुलव्वस 30 दहशतगर्दों को क्लियरनेस ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया गया है, जबकि ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए ने बताया कि ज़ख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है।
ریلوے پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریل وہیں روک دی گئی ہے، ٹرین میں کم از کم 500 مسافر سوار ہیں۔ کئی مسافروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ تصدیق کا عمل جاری ہے۔ ڈی ایس ریلوے کے پی آر او کے مطابق تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سبی سے ایمبولینسز جائے وقوع روانہ کر دی گئی ہیں۔ سیکورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق یہ مچھ کی پہاڑیوں کا درمیانی علاقہ ہے جس کا سیکورٹی فورسز نے محاصرہ کر لیا ہے۔ مزید کانوے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ملزمان کے فرار ہونے کی فی الحال کوئی اطلاعات نہیں، بلکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ملزمان نے مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے اور قابض ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور علاقے میں وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ریلوے لائن کو پہلے دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر کے ٹرین کو روکا گیا، پھر فائرنگ کی گئی جس میں ڈرائیور سمیت کئی مسافر جاں بحق ہوئے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ٹرین جہاں پر موجود ہے وہاں موبائل نیٹ ورک کام نہیں کرتا کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں سگنل بالکل بھی نہیں آتے، اس لیے رابطے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ جعفر ایکسپریس 9 بوگیوں پر مشتمل ہے جس میں 500 کے قریب مسافر سوار ہیں۔ مسافروں اور عملے سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ بولان پاس ڈھاڈرا کے مقام پر کالعدم بی ایل اے کے دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا جس میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ انتہائی دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باوجود سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے معصوم مسافروں کو یرغمال بنا رکھا ہے جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ دہشت گرد بیرون ملک اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کا معصوم مسافروں کو نشانہ بنانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت اس واقعہ پر کھل کر جشن منا رہے ہیں اور بھارتی میڈیا بھرپور انداز میں اس حملے کی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا پلیٹ فارم بی ایل اے کے پروپیگنڈے اور جعلی خبروں کو ہوا دینے میں مصروف ہے۔ اس بزدلانہ حملے کے پیچھے بھارت کی مکمل پشت پناہی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اطلاعات کے مطابق بی ایل اے کے دہشت گرد اس وقت بھی اپنے بھارتی اور دیگر غیر ملکی اکاؤنٹ سے رابطے میں ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کا 90% سے زائد علاقہ ہے جہاں لیوز فورس تعینات ہے۔ فورس کی صرف 40% نفری حاضر رہتی ہے جبکہ باقی سرداروں کی ذاتی ملازمت میں ہیں۔ پولیس فورس کا دائرہ کار بھی صرف 10% علاقوں تک محدود ہے۔ لیوز فورس کے 83,000 اہلکاروں کو 92 ارب روپے کا خطیر بجٹ دیا جاتا ہے، لیکن ان کی کارکردگی اب تک غیر تسلی بخش رہی ہے۔ فورس کی تربیت اور استعداد میں سنگین خامیاں موجود ہیں جو سیکورٹی چیلنج میں نمٹنے میں ناکامی کی بڑی وجہ ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بولان ایک انتہائی دشوار گزار اور دور دراز علاقہ ہے جہاں سڑکوں کا مناسب نظام موجود نہیں۔ اس وقت سیکورٹی فورسز علاقے میں آپریشن کر رہی ہے تاکہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک
पहुंचाया जा सके। उसके अलावा सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राब्ते में हैं। जो इस हमले का जो मास्टर माइंड है, वो जो इतलात मिली हैं कि वो अफ़गानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से वो राब्ते में है, जिन्होंने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया है और फायरिंग का तबादला जारी है। ज़राए के मुताबिक औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। तो ये थी तफसीलात जो हमें इतलात मिली हैं, वो आपके सामने रखी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क के पाकिस्तान की और तमाम कौमें, चाहे वो बलोची हों, चाहे सिंधी हों, चाहे पश्तून हों, चाहे पंजाबी हों, अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमाए और ख़ुसूसन अल्लाह पाक पाक फ़ौज की और सिक्योरिटी इदारों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।